মই সকলো প্ৰতি नाव माननीय मंत्री महोदय श्रीजुता नंदी मरिगाँव जो आमार क्रीड़ा मंत्री नंदिता गार्लुसा बाइदेउक आमी आमार आंतरिक धन्यवाद जनाब विचारिम। আজি आमार पदधूला आमार डिस्ट्रिक्टत दिसेहि आरो एटा प्रथम कथा आटाइतকৈ आंतरिक धन्यवाद जेहेतुके तेनलोके प्रथमबार बारे ए नेशनल स्पोर्ट्स डे तो आमार मरिगाँव जिलात तेनलोके पतार सिद्धांत लैसे तार बारे मैं बाइदेउक और सरकारखनक आमार आंतरिक धन्यवाद जनाब विचारिम। और मरिगाँवखনৰ বাবে এটা अत्यंत गुरुत्वपूर्ण এটা दिन আজি এটা नतुन এটা दिन आरम्भ হৈছে এটা नतुन चैप्टार এটা आरम्भ হৈছে और সেই সংক্ৰান্তত আপুনি দেখিছে এতিয়া লাহে লাহে মৰিগাঁওখনত মানে সৰ্ব অসমৰ পৰ্যায়ত বা ভাৰতীয় পৰ্যায়ত সেই নতুন ধৰণৰ খেল বা নতুন ধৰণৰ বহুখিনি কাম কাৰ্য সেইখিনি ইয়াত আমাৰ মৰিগাঁৱত হ'বলৈ ধৰিছে। তাৰ বাবে চৰকাৰে যে মৰিগাঁৱত এই বস্তুবোৰ পাতিছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ এই দিনটোত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে যিসকল উত্তীৰ্ণ হ'ব যিসকল তেওঁলোকে অকল ইয়াতে নহয় ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়লৈও তেওঁলোকক লৈ যাব পাৰিব। আৰু চৰকাৰখনৰ যি সপোন আছিলে সেই সপোন যাতে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ খেলুৱৈ আছে আমাৰ খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে বা নানান ধৰণৰ ক্ৰীড়াৰ এই উৎসৱৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ লৈ যোৱাৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত আজি প্ৰতিফলিত হৈছে। তাৰ বাবে আমি মৰিগাঁওবাসী ৰাইজ হিচাপে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। मैं ऑल्सो फर्स्ट टाइम ये लाइव देखने के लिए ऐसे आप लोग का तो हमेशा ये बिकॉज इन मरिगाँव ऐसा है वो हमेशा देखता होगा और उत्साह इन लोग का होगा जो आज ये कर रहा है। उन लोगों ने कभी कंपटीशन हिसाब से नहीं किया है। आज उन लोग जब कंपटीशन हिसाब से करेंगे तो उनका एक ये आ जाएगा एस्पिरेशन आ जाएगा कि वो बाहर भी जा सकता है। होने के लिए हम लोग ये स्टार्ट किया है, लाहे लाहे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।